Kenyaba kunnafoni lamɛnli kɛbaga minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli baw bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi Kenyaba kunnafoni o bɛ min kan min ye société Barrick Somilo SA ye. Olu n'u ka partenaire n'o ye entreprise ye u ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Olu ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ bi n'a kɛra nin janvier kalo in o tile 22 san 2021. O baara ninnu a kɛra min ye société yɛrɛ ka siège la bolo. Nin baara in kun ye ka se min ye société Barrick Somilo SA ye an'u ka partenaire n'o ye entreprise ye n'u bɛ Kenyaba yan ani Mali kɔnɔ ka se ka hakili jagabɔ kɛ min ye o société ninnu u ka baara damina u ni Barrick Somilo SA ni ɲɔgɔn cɛ ani sisan cɛ yala yiriwa juman kɛra a kɔnɔ u ye tagajɛ juman sɔrɔ a kɔnɔ ani hali bi laɲinita juman b'u bolo min ye an ka Mali société développement sira ye ani maliyɛnw yɛrɛ ka développement sira. O baara in ɲamaya taara ka di min ye société yɛrɛ ɲamaba ma n'ale Abbas Kulubali ye. O baara ninnu kɔnɔna la an ka ɲininkali sera min ye société yɛrɛ ɲama ma ani min ye partenaire minnu ne ka sɔrɔ u bɛ Kenyaba yan ani Mali kɔnɔ ka se ko olu u ka hakilinaw ɲininkali kɛ an ka jɛ k'olu lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abbas Kulubali, ne ye Lulu Gonkoto complexe minier directeur général. Très bien. Ayiwa aw ka nin lajɛrɛba in ni aw ko forum. Ni hakilina in y'a effectivement siɲɛ fɔlɔ de parce que mɔgɔ caman b'a la k'a fɔ ko sanu tɛ maliyɛnw ta ye, donc an ka jateminɛ na ministre kura y'a fɔ au fait sanu la baara la mun ka gɛlɛn o ye i ka taa a baara kɛ ka kɛ entreprise ye ka a capter, donc a chaîne de valeur n'a bɛ fɔ a ma a nafasɔrɔ siraw de ka ca. Sanu min bɛ feere kɔsa fɛ o y'a ye a musakaw ana a baara minnu bɛ kɛ o musaka ye, donc entreprise de bɛ se k'an dɛmɛ o la, donc o prestation ni o partenaires an y'olu de wele u ka na u hakilina fɔ ani fana u bɛ yɔrɔ min na bi u y'a daminɛ fo ka se bi an y'a Barrick danaya da u kan a Naringol. Bibi na a caman kɛra u kɔkɔra kosɛbɛ fo a caman bɛ ka opération kɛ Mali dɔrɔn tɛ caman bɛ Mali kɔfɛla la, donc an ni olu de wele u ka n'a fɔ olu y'a sera k'a kɛ cogo min na caman fana bɛ se k'a kɛ ten, donc o hakilina de y'u don k'a fɔ u ka na u ka hakilina yira kɛ olu sera ka se cogo min na tɔw fana bɛ se ka se cogo min na u k'u hakilina yira o la mɔgɔw ka sɛbɛsi ta ka baara kɛ. Dɛmɛ fɔlɔ ye mun ye i ka danaya da mɔgɔ kan k'a fɔ k'a tɛ se fana i ka baara d'a ma, nka a tɔ b'a yɛrɛ de bolo. O b'a bolo cogo min na parce que il faut k'a ka baara kɛ a k'a ta sɛbɛn ma k'a fɔ ko baara dira siɲɛ kelen n bɛ tɔnɔba bɔ a la hali ni ma fɛn sɔrɔ o fɛn tɛ. Fɛn mun ka ɲi ni baara dir'i ma siɲɛ kelen i b'o kɛ k'o ɲɛ ka filanan ɲini ka sabanan ɲini. Plus baara bɛ caya plus tɔnɔ de bɛ caya, i bɛ mɔgɔ bi mɛn i bolo baara la e fana bolo bɛ mɛn baara la i bɛ baara faamu i ka tɔnɔ bɛ caya, mais n'a fɔra ko baara dira ma siɲɛ kelen i y'a kɛ dɔrɔn k'i kɔ don an t'o o baarakɛbaw dɛmɛ, donc dɛmɛ fɔlɔ ye confiance mun bɛ di kan a tɔ b'i yɛrɛ de bolo. Dugulama effectivement ni mɔgɔ b'i sigi yɔrɔ o yɔrɔ sigida kɔni diyagoya la f'i k'i ɲɛ i kɔfɛla la. An ka filtre caman b'an bolo an ka baarada caman bolo n'an bɛ baara kɛ fɔlɔ ye kalan ye, donc kalan sababu la an bɛ ekɔlisow jɔ an bɛ lakɔli karamɔgɔ dɔw yɛrɛ sara an bɛ fourniture n'o ye kayew ni fɛnw an b'o di ekɔlidenw ma. Ni bɔr'o la fana hali an ye ONG dɔ ta n'o ye World Education ye o bɛ n'anw dɛmɛ ka kalankaramɔgɔw former. An bɔlen kɔ ji fana an bɛ foragew sen a daminɛ na ni kun nana jiko kun ka gɛlɛn, donc bi bi na forage caman sennen don pompe b'u la pompe mun ye manuel ye, mais sisan yɛrɛ an bɛ foragew sen an bɛ pompe sigi n'o ye solaire ye pour que en fait pompeli ko tɛ mɔgɔ ma i bɛ robinet dayɛlɛ dɔrɔn i ka ji sɔrɔ, donc dugu caman y'o fɛnw sɔrɔ an dafɛ dugu minnu b'an ka footprint la. N'an bɔr'o fana an bɛ taa agriculture la n'o ye sɛnɛ ye. Sɛnɛ bi bi na an ye tracteur 15 o de dira dafɛ dugu ma, o ni fana san o san an bɛ près de 120 tonnes n'o ye engrais ni sumansi ye o bɛ tila pour que ka agriculture dɛmɛ.
mais au dronté école so era bambulo pour que ka mo deme agriculture là aujourd'hui am se ka ke mo kemenani ani biduru ani wuli former jeune pour que ka se ka sigi o fana ka do ka fa sanu bi ba mais sanati ba parce que sanu an se be quantité de ka ni dora mai ambi do bala dungo do dondo abana mais na so mo bi sena ku yere o te ba dugu ko le tengalon tike donc sababu là aujourd'hui ani 48 jeunes, 48 entreprises, vous ferez la nouvelle, nous former, car entreprise ou créer, car c'est un don, car entrepreneuriat en bout de là. Donc on doit trouver microcrédit d'or d'aller pour que jurubi douma, ou juruba principal don sera, mais en bas ton, en bi intérêt, nous y a six sur intérêt en bout rota. Donc niveau il faut un développement économique là, on y do faire un gonga, nous va faire un groupement d'intérêt économique, jeunesse ou bola. Ka assainissement nous yera nettoyer nyamantia ou de bope bibi na ulu fana de banga situ surveillance ka sécurité mo de meka lakananke donc chama créer no do bi san yoro son ni fen chama ani yiri trou donc ambika ulu formula ani fana ma ni musoko plateforme ministère fonctionnel dirumba muye nyo bara pour que machine que nyo bara ou bien small bara ambi jardin fana de laouye ani fana bi safna bo ni fonke o be pour que muso demain o fana ka se ka o bolo mun yoro soro la namboro développement fait na fana je pense mbolo muye Kenya tasira la ani centre de santé chamanjo ani fana mado ma fana mado ambi fait nduma nous et fait équipement minon pour que ga sika ubla ka baraka no do ko kam non so ani fana fraw ani programme fana bambulo pour que ka palu rek la ka bo yo na tew o ye ambi programme anti palu o yamta fait un bisigiram na mbu traité ambi yoro fier ambi moustiquaire ou di mo fanana donc au programme bambul ani niko damanda mo na sku bala donc on a un programme aussi VIH sida ni manaka chuko ka foko 100% malien ote mais bibina nere directeur général ni malien di neni kerefe mo go ben yi am go tan fla ambe malien di mais ni keme sara tabi il va sur 80 bikonondo ani woro o de malien yebi anga baraka dala donc atoye expatrié bon oye faire na ketchko donc expatrié banchela effectivement mais bibi na poste de direction ni poste de responsabilité d'état men malien mais il va sur mode fin spécialisé les kelon mandala au fana mogo diversité ou quoi donc anga sugini ke niera ou donc oye ka jusqu'à ko sugindi sinon am se ka fo bibi a mababe ambe malien di inje pimenté les alimentation ferrée Kenya ba bon et barika société na fa bare nya nema parce que ne bara dam na wakati na 2015 net de fournir mine foi fournir donc il y avait un directeur un certain Charles Bercy donc dondo taram fi akra directeur de tara Kenya ba kata le commerçant faranyonga comme mo ninga ibisa kana ni mi ke minna donc asira ne fe ne ya nga fen fa ne alimentation fere wureke ay contact ni fe yala fe ade be dumunu fere rangolma ay contact ni yenno donc nana yanno nu kuma na we nyini nga misaka na ni muyi min ko nala donc on nga fe fuye misaka na ni maloye misaka na ni chefin fin chama donc on adam ne maloma donc ne adam ne maloma ko vraiment ko ça va maloko là donc ça se fait donc on continuera big ne ba fem fourni ou ye abe fentan duru nyombo no ka men duma min kon nala ne kan ni vraiment ne sera fo min ko la lulu gungoto ne bitani minaye gungoto mitani minaye lulu yano ne problème foi qu'interne bolo pour le moment alors que manka minumba foko sanu manna fala c'est kanyamba deuma mo je me bolo kanisi mo bon comment me bolo ka se o manege ba fuye
u ka wuli ka na min na ka na baara ɲɔgɔnya ɲini u fɛ ka na baara ɲɔgɔnya ɲini u fɛ an bɛ nin de kɛ an bɛ nin baara in de kɛ est-ce que a bɛ se k'an dɛmɛ pour que an ka baara ka se ka taa ɲɛfɛ ne kɔni b'o ɲini u fɛ u ka na Kɛɲɛba ka na Lulu yan nɔ ka na yan faamaw le directeur ka na u kuma ɲɔgɔnya n'u ka se ka kuma pour que ka se ka marché dɔw sɔrɔ c'est juste ça wari tɛ bɔ foyi tɛ bɔ ne kɔni ma wari bɔ ma foyi bɔ Saga Berté ale de ne dɛmɛ ka na ne ye yan nɔ min kɔnɔna la depuis 2015 fo sisan ma problème sɔrɔ a la fo min kɔnɔna la site kɔnɔna la. Kassim Touré Kɛɲɛba bon n ye commerçant entreprise fana bɛ n bolo quoi. Ok, an nana bi bariki boli mɔgɔw ka ɲɔgɔnya la ɲɔgɔnya ye mun de lase e ma e hakilina ye jumɛn a kɔnɔna na i ka société ye mun ye a ka jɔyɔrɔ jumɛn ye a ko la. Ok, bariki ni Ranugol donc on travaille an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a mɛnna donc depuis 2004 fo sisan kɛnɛ a ye nafa lase an ma tiɲɛna a ye nafa ba lase an ma. E bɛ se k'i da lase a ye nafa min lase n bɛ se k'i da. Bon ne kun ta ye camion den kelen c'est camion caman bɛ n bolo quoi citerne caman bɛ n bolo n bɛ baara kɛ ni bariki ye. I bɛ mɔgɔ joli ta baara la a kɔnɔna na. Bon mɔgɔ ka ca dɔɔnin parce que hali station bɛ n bolo donc c'est grâce à bariki n y'olu investissement caman kɛ. Bi kɔnɔ e yɛrɛ ye mun ɲini bariki boli mɔgɔ fɛ halisa a ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na. Bon ne yɛrɛ bɛ mun ɲini u fɛ hali bi vraiment ka dɔ fara an ka objectif kan quoi baara taabolo ne bɛ se ka dɔ fara hali bi an ka laɲini ye mun ye quoi vraiment mais u ye mun kɛ an ma jɔ la tiɲɛna an bɛ nafa sɔrɔ o la kosɛbɛ on a beaucoup d'emplois aussi ouais. Ne kun b'a fɛ ka ɲininkali kelen dɔrɔn yala minnu b'a fɔ ko Mali sanuko a ma nafa lase maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnen anw minnu bɛ Kɛɲɛba yan yala kuma jumɛn b'e bolo ka o tigi ninnu jaabi. Bon ne ma sɔn o kuma ma parce que n'i y'o lajɛ min ye baara mun kɛ Kɛɲɛba a ka ca Kɛɲɛba n'a environnement n'i y'a jate Sitakiri Tabakoto Kɛɲɛba environnement yɛrɛ min ye baara mun kɛ Kɛɲɛba la min na a ka ca denmisɛnninw bɛ baara la ka ca olu yɛrɛ ko 95% a bɛɛ maliyɛn expatrié yɛrɛ 4%. Bon bɛɛ n'a denbayatigi dɔ dɔn n bɛ se k'a fɔ min de bɛ kɛ ka Mali balo yɛrɛ n'i y'a jateminɛ parce que ni min bɔ a la sa chômage bɛ caya kojugu délinquance bɛ caya vraiment bon fɛn min ye a wariko ye bon an bɛ nafa sɔrɔ a la tiɲɛna ouais. O ye kan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnen Kɛɲɛba denmisɛnninw ma parce que nin waati kɔsannin in na an ɲɛ b'a la ɲɔgɔn funufunu cayara maa wulila minnu contre la k'a fɔ ko nafa t'u la sigidaw la o de kan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin o ma ninnu ma. Bon mun fɔlɔ o ye OPAS Chinois ka baara de ye parce que o kuma ninnu an yɛrɛ bɛ sɛmɔgɔ la quoi parce que c'est pas normal u bɛ ka environnement de tiɲɛ Chinois ka ko de nana nin bɛɛ ani mosiw donc o ni ninnu ta tɛ kelen ye tiɲɛna parce que ninnu ni gouvernement baara la presque donc bɛɛ bɛ ka nafa sɔrɔ tiɲɛna bɛɛ ninnu ta ye mun ye par rapport à l'autre tɛ kelen ye n bɛ ka nafa lase Mali ma ouais an n'an ka sigida. Je m'appelle Djokunda Sissoko, Bebele Kunda. Et n'y a rien bi. Témoignage de don Kanyasi Bargima. Parce que à Farako Bargi, notre Folango Mameo Arangol, mais c'est un Bargi. Donc, oui, Nania Minta Kanyasi Amma, Djijan Genesima, 2012-2013, où il y a un velé, Kairana Kafo, Angana Ben, Kana. U bɛ baara ɲa yira na parce que an kun tɛ a dɔn baaraw bɛ kɛ cogo min na donc ala y'a kɛ an farala ɲɔgɔn kan an ye papier dilan n'an ko ma ko GIE donc jeunesse tɔgɔ la an farala ɲɔgɔn kan an nana u ye baaraw d'an ma an y'a daminɛ depuis bintɛgɛw an y'an to bintɛgɛw la an ye giraziw kɛ bon an y'an to la an ye mobili san citerne b'an bolo bi an ye ɲamacɛ machine an y'o san mobili o b'an bolo pick-up o fana b'an bolo bi donc ɲɛgɛnji san mobili an y'o fana san grâce Marc Briton a mɔgɔw donc an b'o témoignage kɛ k'a dɔn k'a fɔ min kɛra an ye an b'o fɔ an b'a yira diɲɛ fana na parce que a tɛ dogolen fana mobiliw bɛɛ b'an bolo an bɛ baara l'u la fana bɛɛ ɲɛ b'a la quoi donc o témoignage an b'o kɛ min man kɛ an tɛ se k'o fɔ mais min kɛra bɛɛ ɲɛ b'a la o tɛ dogolen o baara min k'an ye
an formation sɔrɔ parce que an tɛ fɛn ɲa dɔn baara na mais u ye tubabuw bila ka na k'an sigi u tun b'an former la nin baara in bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan donc grâce Bari an y'olu sɔrɔ donc Zerezi tɔgɔ la ka na ko témoignage kɛ k'a lɔn k'a fɔ Birizoni n'a ka mɔgɔw u hakili bɛ dugu ko Jijan ko parce que président bɛ kuma Jijan tɔgɔ de quoi. donc Najiru Dabo Bariki mɔgɔw y'an wele bi parce que a yera parce que kuma caman bɛ fɔ ko an ka Mali ka tɛmɛnɛmɛ an ka Mali sanu ka tɛmɛnɛmɛ ɲɔgɔn kɔrɔ en réalité Bariki ye an caman dɛmɛ anw ye a mɛnɛmɛnɛ dɔw ye i y'a faamuya société caman bɛ yen an bɛɛ y'a daminɛ dugumala la u y'an dɛmɛ. N y'a fɔ cogo min Bariki ye société kelen mais société min bɛ baara d'i ma k'a cadre wele a b'a jija a ka projet ka réussir a bolo il faut l'encadrer le former et anw fɛ Bariki anw fɛ bi Bariki la c'est que c'est la formation continue an ka chauffeur minnu mana bɔ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ c'est des chauffeurs de référence an ka mécaniciens c'est pareil anw yɛrɛ n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ dans la sous-région même tout de suite après la conférence moi je vais au Sénégal. C'est quoi? C'est parce qu'on a une certaine référence. On est invité partout. Et voilà, c'est pour que Angana Bariki soutenu, car Wallon Mandon a émis Kanye et puis car demain à Kabara Konala. Voilà. O baara ɲunu kɔfɛla la min ye u ka directeur de développement communautaire ye n'o ye Isuf Angoiba ye a sera min ye Jija yɛrɛ village kɔnɔna la ka taa radio di min ye communauté mɔgɔw ma n'a bɛ fɔ a ma radio communautaire Bɛnkan o dira min ye Jija kɔnɔna la n'a dira association min ma n'an b'a fɔ a ma ko association Jebe Sentadugu n'o bɛ Kɛɲɛba ani Jebe olu fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'olu fana lamɛn. Ne tɔgɔ ye Burama Sise ka bɔ Mayinamil chef de village de ka bɔ Mayinamil ne ye radio ɲɛmɔgɔ ye radio Jebe Sentadugu nisɔndiya min bɛ ne bolo nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ olu minnu nana kɔsan na k'an sɔrɔ yan ni olu ye jateminɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka Jebe ni Sentadugu fara ɲɔgɔn kan a dun ɲɛ b'a la sira b'u bolo u bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan parce que nin t'a fɔlɔ ye nin t'a filanan ye a daminɛ ni Agoro de ye yan wele Agoro baara la yan dun k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka Jebe ani Sentadugu an tun faralen don ɲɔgɔn kan a kɔrɔ mais b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen hali n'aw bɛ bɔ du kelen kɔnɔ n'aw tɛ ɲɔgɔn kan faama bɛ na ni aw bɛ faama ɲɔgɔn ma dɔɔni mais n'i y'a sɔrɔ n'aw bɛ baarada kelen na peut-être a bɛ kɛ sababu ye lɔnbaga dɔw bɛ na dɔɔni dɔ tɛ k'a sɔrɔ aw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn Jebe ni Sentadugu an ye baara in daminɛ ni Agoro de ye a ka association bɛ yɔrɔ min sisan vraiment kɛra sababu ye k'an bɛɛ kala ɲɔgɔn na hali n'a dan'o ma an bɛ mun ni mɔgɔw fɔ la kosɛbɛ nisɔndiya bɛ ne la ka tila tuguni ka radio ta k'a d'an ma k'an ka n yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye vraiment diyara ne kɔni ye an bɛ min ni mɔgɔw fɔ k'u fɔ kosɛbɛ ne ni baarakɛɲɔgɔnw ala sago i sago. i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Yusufu Angoiba ne bɛ baara kɛ Lulo min na yan ne ka jɔda ye sigida lakanani ale ni jamana in ka ɲɛta o de ye ne ka baara ye hakilina mun y'an bila nin na i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que Jebe ni Sentadugu a bɛ n'a fɔ bolo fila fa kelen ba kelen de don ala y'a kɛ an ka mini kelen bɛ yan an ka mini kelen bɛ yen fɛ n'an ma kɛ mɔgɔ ye mun bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan an m'an kɛ mɔgɔ ye mun b'u cɛ janya o kɔnɔna na an ye hakilina caman jateminɛ n'o ye ɲɛtaa sira ye an bɛ association sigi caman bɛ yan nɔ mun bɛ yan i b'a sɔrɔ o ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ yen fɛ mun bɛ yen fɛ i b'a sɔrɔ o ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ yan nɔ ou bien n'u yɛrɛ sigira ka ɲɛmɔgɔ kelen ta ni ɲɛmɔgɔ kelen bɛ bɔ yen fɛ i b'a sɔrɔ a ka danga bɛ bɔ yan nɔ voilà o mana bɔ yen nɔ radio fana ye fɛn ye anw bolo radio tɛ fɛn wɛrɛ ye baarakɛ bolo radio ye baarakɛ fɛn de ye mun bɛ se ka na ni hakili ɲuman ye ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan ka jamana fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di mɔgɔw ma pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na parce que n'i y'a mɛn bɛn kunnafoni de dira kunnafoni ɲuman de dira n'anw ko communication parce que diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛ hali ni deuxième guerre kɛlɛ mɔgɔw de sigira ka kuma ni mɔgɔw bɛ sigi ka kuma radio bɛ se ka olu fɛn caman ɲɔngiri parce que o bɛ kunnafoniw di mɔgɔw ma kunnafoni ɲumanw di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bilasira pour que o bɛ se ka fɛn o de la programme b'u bolo fɛn caman caman b'a kɔnɔ ala nisɔndiya ne nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ ni radio in dili la o ye fɔlɔ ye ne nisɔndiyalen don sigi fana na n bɛ mun ɲini jamana in fɛ bɛn sigikafɔ o ka kɛ n'u taabolo ye n'o kɛra u taabolo ye fili bɛ dɔgɔya ni fili dɔgɔyara o ye ɲɛta ye